प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को नाम धन्य हो। प्रभु आज आम को आउ थे गृह तांकर उपासना निमंते आम को एकाठी करिसेंती। प्रभु को नाम धन्यवाद दौ दौ आसु आने आज ये रविवार उपासना को आम प्रार्थना सहित आरंभ करवा। सहित मुझे बेले विशेष भाव अनुरोध करे आज वीडियो माध्यम ऑनलाइन रे जो माने मो सहित जोड़ी होती समस्त को आज उपासना को मु आह्वान करे। प्रभु जीशुंकर मधुर नाम मु आपण मान को आज उपासना रे मु स्वागत करुछि। आसंतु आज उपासना को आम प्रार्थना सहित आरंभ करवा। आसु आम समस्ते प्रभु निकट रे आमने प्रार्थना एवं तांको निकट रे विनती करवा। पवित्र आमानकर प्रभु तुम नामर धन्यवाद दौछु पिता। तुम नामर प्रशंसा करुछु, तुम नामर गौरव करुछु। प्रभु तुम्हें विगत दिन मान कर तुम्हें आमान को सहित परमेश्वर हेल। सब प्रकार अमंगल तुम्हें आमको रक्षा कल। शारीरिक असुस्थता स्वास्थ्य दे आमान को ये पर्यंत प्रभु तुम्हें जीवित मान मध्य नाम स्थान वासस्थान दे आमान को प्रभु तुम्हें कढ़ाई आनीछ बोले आम तुम नामर धन्यवाद दौछु। प्रभु एत प्रार्थना करुछु विशेष भाव में प्रभु मु निजक तुम हाथ में समर्पण करुछि। पुणी प्रभु आमानकर सहित जोड़ी प्रत्येक प्रिय मान को मध्य प्रभु तुमरी पाद तले समर्पण करुछि। हे पवित्र आत्मा रूपी परमेश्वर तुम्हें आमान को मध्य प्रभु तुम उपस्थिति दे आज समस्त प्रभु कार्य प्रभु तुम्हें आमान को साहाय्य कर। एत बेले मु प्रार्थना करुछि हे पवित्र आत्मा रूपी परमेश्वर संपूर्ण तुमर चालना तुमरी प्रेरणा प्रभु तुम्हें प्रदान करी आज सेवा को प्रभु तुम्हें प्रभु नियंत्रण कर बोली प्रार्थना करुछु। आउ थे समस्त विषय को तुम पाद तले समर्पण करी यही प्रार्थना जीशुंको नाम रे मागुछु। आमीन।
प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को नाम धन्य हो। प्रभु आज आम को एक सुंदर सुजोग देइछंती आ प्रभुकर वाक्य ध्यान करने निमंते आ मो विशेष भाव रे खुशी जे आज प्रभु आम को सुंदर एक समय प्रभु आम को देइछंती आ तांकर वाक्य ध्यान करिबा तांकर वाक्य आमाने अध्ययन करिबा। प्रभु आम समस्त को आशीर्वाद करंतु। आज जो विषयटी को नहीं आज आम आलोचना करिबु ताहा अति गुरुत्वपूर्ण विषय ख्रीष्टीय विश्वास जीवन निमंते। तेणु मोर प्रिय आज मु आपण मान निकट रे गोटे अंश आज पाठ करने को जाऊँगी। दयाकोरी आपण माने मो सहित मध्य से वाक्य आपण माने देखिपारे। जो अंशटी मु पढ़ा जाऊँगी ताहा होछि प्रथम सामुएल तार 15 पर्व आठू मु आपण मान निमंते पाठ करी। आपण माने दयाकोरी जो मानकर पाखरे बाइबल धरिछंती से माने मो सहित मध्य देखिपारे। तेणु प्रथम सामुएल 15 पर्व 22 पदरु मु पाठ करुछि। आपण माने देखंतु। तहिरे सामुएल कहिले जेमंत सदाप्रभुंक रब शुणिबारे तेमंत कि होम ओ बलिदान रे सदाप्रभुंकर संतोष हुए। देख शुणिबा बलिदान ठारू ओ अवधान करिबा मेषमेध ठारू उत्तम। जेहेतु विद्रोहिता मंत्रपाठ पापतुल्य ओ अबाध्यता अवस्तुर ओ ठाकुर मानकर पूजा तुल्य। तुम्भे सदाप्रभुंक वाक्य तुच्छ करियछ एथिपाई से मध्य तुम्भको राजा होइथिबा पाई तुच्छ करियछंती। प्रभु एई पठित वाक्यरे आमानकु श्रवण रे मध्य आमानकु आशीर्वाद करंतु। आज जो विशेष एक विषय को नहीं आज आमाने आलोचना करने को जाऊँ ताहा मु आपण मान को निकट रे कही रखिबा को चाहे जे वाक्य रे लेखा जाए अबाध्यता अवस्तुर मंत्र पाठ पाप तुल्य बोली लेखा होची। अबाध्यता अबाध्यता होची एक पाप बोली वाक्य आमान को प्रमाण करे। सेथिपाई जाकुबरे मोर प्रिय माने जदि आपण माने देखिबे जाकुबरे मध्य सेमती 4 पर्व तार 17 पदरे लेखा जाए जे सत्य को जानी आ ताहा करे नाही ताहा ता निमंते हला पाप। तेणु मोर प्रिय आज मु पुनर्बार आउ थे आपण मान को जागृत करने को चाहे जे एठारे प्रभु आम मान को कौन कहते जो माने सत्य को जानी आउ ताहा करंती नाही अर्थात पालन करंती नाही अर्थात अबाध्य हुंती ताहा होछि पाप। सेतिपाई वाक्यरे अति स्पष्ट भाव रे लेखा जाए अनाज्ञाबह मनुष्य मानक उपरे ईश्वरंकर क्रोध वर्ते बोली लेखा होछि हैला। एफिसियो ताहा आपण माने पाइबे 5 पदरे से कथा 5 पर्वर 6 पदरे लेखा होछि। तेणुकरी मोर प्रिय आमाने जागृत हवा जे सदाप्रभु परमेश्वर एई अबाध्यता उपरे आउ से आम मानकु जणाइबाकु चाहती सूचना देवाकु चाहती जे अबाध्यता एक गुरुत्वपूर्ण पापर जीवन। तेणुकरी आज आम मानकु प्रभु तांकर वाक्य समूह देइछंती आउ से वाक्य को जी पालन करे बोली लेखा होछि। तेणुकरी मोर प्रिय प्रभु आम मानकु वाक्य दे कथा कहउछंती जे तुमे जदि मते प्रेम कर ताले मोर आज्ञा सबको पालन कर। तेणु आज मु आपण मानकु सेही विषय रे कहिबाकु चाहे जे अबाध्यता आमे जदि हबा ता होछि पाप तुल्य बोली वाक्य लेखा जाए। सेथिपाई मु आज आपण मानकु ए गुटे विषय आज आपण मानकु कहिबाकु चाहे जे बाइबल मध्यरे प्रभु बाध्यतार जीवन को
आज आवश्यक करती प्रत्येक विश्वासी मान जीवन में। तेणु आज मु आपण मान निकट में एक विशेष वाक्य को प्रस्तुत करने को जाऊँगी, ता हूँ बाध्यतार जीवन। तेणु मोर प्रिय आज प्रभु आम समस्त को मु आशा करे ए वाक्य मध्य आशीर्वाद करन। तेणुक आज जो विशेष से वाक्य को नहीं आम जीवा ताहा मु बाइबल रो एक कैरेक्टर को नहीं आपण मान निकट को आसूची आमे ध्यान सहित श्रवण करने सहित निज निज को से वाक्य निकट समर्पण करवा। तेणुक मोर प्रिय जनक विषय में आज कहवा चाहूँगी जे कि विश्वासर वीर बोली लिखा। विश्वासर वीर आउ से तांको विषय में आज कहवा चाहे आउ से होचंती कि ना अब्राहम को कथा मु कहवा चाहूँगी। तेणुक अब्राहम विश्वास एवं बाध्यतार एक श्रेष्ठ आदर्श आम जीवन में। तेणुक मोर प्रिय आज आम से अब्राहम जीवन को आज आम लक्ष्य करवा जे से तांको जीवन काल रे शेष पर्यंत परमेश्वरंकर बाध्यतार जीवन यापन करिसंती। आज प्रभु आम को आशीर्वाद करंतु। आज से अब्राहम बाध्यतार जीवन रु आम आम जीवन रे आसु से बाध्यता को शिक्षा करवा। आउ कारण बाध्यता निश्चित एक ख्रिस्टियन जीवन रे आवश्यक विषय। तेणुक आज प्रभु आम कथा कहवा चाहती ईश्वर प्रति तांकर बाध्यता सबु बेले अटल थिला। कार अब्राहम कहले यही तांकर एक विशेषत्व गुण बोली लिखा तांको पाई सहज हेउ बा न हेउ सान हेउ बा बड़ हेउ समस्त विषय रे आ से ईश्वरंकर बाध्य थिले। सर्वदा से ईश्वरंकर आज्ञावह व्यक्ति जने थिले। तेणु मोर प्रिय जीवनर शेष पर्यंत से केबे हेले ईश्वरंकर अबाध्य हेई नथिले। तेणु करी जदि से आज प्रतिटी क्षेत्र रे ईश्वरंकर बाध्यतार जीवन से जो काटिचंती आ तार फल स्वरूप शेष रे तांकु ईश्वर को प्रकार सम्मान देइचंती ताहा आमाने अल्प समय परे आ ताहा आपण माने जानिबे। तेणु मोर प्रिय आज जदि ख्रिस्टीय जीवन रे आपण माने उन्नति चाहती, ख्रिस्टीय जीवन रे आपण माने जदि आशीर्वाद चाहती, ख्रिस्टीय जीवन रे आज आपणकर समस्त प्रकार पदोन्नति चाहती, तेबे आमाने शिक्षा करू ईश्वरंकर वाक्यर बाध्य हवा निमंते। आमे जेते जेते आमे ईश्वरंकर बाध्य हवा आमे सेते सेते ईश्वरंक ठारो आशीर्वाद मध्य प्राप्त हवा। कारण से बाध्यता को भल पाती। आज आमे केते ईश्वरंकर वाक्यर बाध्य होछु। अब्राहम को जीवन रे मो पांचटी गुरुत्वपूर्ण बाध्यता विषय आज आपण मान को कहबी। तेणु करी मोर प्रिय वाक्य आपण माने धरी रखंतु। मो जो जो वाक्य कहबी आपण माने ताहा जदि देखिबे ताहाले आपण माने मध्य स्पष्ट हेबे जे अब्राहम की प्रकार ईश्वरंकर बाध्यतार जीवन यापन करथिले, ईश्वरंकर की प्रकार बाध्य होइथिले ताहा आपण माने जानिबे। प्रथम विषय मु आपण मान को कहूची जे अब्राहम को जीवन रे एक कष्ट साध्य बाध्यता से निजे पालन करथिले। तेणु करी मोर प्रिय आज ताहा मु आपण मान को कहबी। आदि 12 पर्व 1 रु 4 पद ताहा आपण माने पाइबे। सेठारे लेखा होची ईश्वर कहिले अपना देश परित्याग करी बाहरी जाओ एवं से तुरंत सेठारु बाहरी गले बेले लेखा होचे। अब्राहम कौनसी प्रश्न करी नांती, अब्राहम कौनसी प्रकार जुक्ति मध्य रखी नांती। अब्राहम ईश्वरंकर वाक्य को सुनिबा क्षणी तुरंत से तांकर पैतृक जगह को छाड़ी विश्वासर सहित रे आ से कौन कले ना ईश्वरंकर बाध्य होइथिले। तेणु करी मोर प्रिय प्रभु आज आमान को आशीर्वाद करंतु। अब्राहमकर एहाला एक प्रथम बाध्यता ताहा होची कौन ना
कष्ट साध्य बाध्यता। आम जिते गोटे जगार बसवास करूँ अनेक वर्ष बीतईथु हठात आमको से जगह जिते छाड़ा कहुए ता बहुत कष्टकर विषय। आम चिंतार पड़ जाओ एत विषय गुड़िक एत जिनिस पत्र एत समस्त मोर सामग्री हठात मु कुआड़े लेकिन जीवी कौन करी केते प्रकार प्रश्न आम भीतर को चली आसे। किंतु से दिन धन्य से अब्राहम कर विश्वास धन्य से अब्राहम कर बाध्यतार जीवन से कौन प्रश्न न करी ईश्वर मुखर बासुवा वाक्य को तुरंत बाध्य होई से कौन कले ना से स्थान से छाड़ी देते। तेणुक मोर प्रिय प्रभु आम प्रत्येक को अब्राहम कर बाध्यता जीवन रु आमको आशीर्वाद करंतु। द्वितीय आम देखा आउ गोटे तांकर बाध्यता आदि पुस्तक 13 पर्व 14 रु 18 पद जदि आपण माने पढ़िबे ताहा आपण माने पाइबे ताहा होछि निर्भीकर बाध्यता निस्संदेहपूर्ण बाध्यता आ से कौनसी भय जैसे बाध्य होइतिले ता नुहे निर्भीकतार बाध्यता लेखा होछि जेतेबेले अब्राहम को ठारो लोट पृथक हेला उतारे सदाप्रभु अब्राहम को कहले एबे तुम्भे जेउठारे अछ सेइठारु अनेक उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम दिग को दृष्टिपात कर उठ एही देश दीर्घ प्रस्थरे भ्रमण कर जेनु आंभे तुम्भको ताहा देवा से बिना द्विधारे तांकर तंबू को स्थानांतर करथिले। तेणु करी मोर प्रिय प्रभु आमान को आशीर्वाद करंतु। आदि पुस्तक तार 13 पर्व रे आपण माने से कथा देखिबे निर्भीकतारे आ से कौन कले लेखा होछि तांकर तंबू को स्थानांतर करथिले। तेणु करी मोर प्रिय आज मु एति कहबा को चाहे एठारे कौनसी तांकर द्विधा नथिला एठारे कौनसी अब्राहम तांकर पसंद बा अब्राहम तांकर रुचि बा अरुचि को सदा प्रभु को आगरे ताकु से प्रकाश करि नथिले लेखा होछि बिना द्विधारे आ से आपना तंबू को स्थानांतर कले। तेणु करी मोर प्रिय यह होछि एक निर्भीकर बाध्यता। ठीक से परी मु आउ एक बाध्यता आपण मान को कहबी ता होछि कोन ना अविलंबर बाध्यता। से गोटे मुहूर्त विलंब न करी बाध्यता हेले ता होछि तृतीय बाध्यता। सबु आज आम देखा आदि पुस्तक 17 पर्व 9 पद रु 14 पद रे आपण माने ताहा पाइबे आ लेखा होछि सबु पुरुषों को सुन्नत करने को ईश्वर अब्राहम को आदेश देले। जो दिन ईश्वर आदेश कले से दिन इस्माइल एवं समस्त पुरुषों को से सुन्नत कराइथिले ओ से निजे से ही दिन सुन्नत प्राप्त होइथिले। जेतेबेले सदा प्रभु परमेश्वर तांको कहिले आ से कौनसी प्रकार बाधा न जन्माई तुरंत परमेश्वरंकर बाध्य होई आ से कार्य को से साधन करथिले। प्रभु आमान को आशीर्वाद करंतु। यह थिला अब्राहम को जीवनर एक अविलंब बाध्यता। प्रभु आमान को विशेष भाव में अब्राहम को जीवन रू ताहा शिक्षा करबा पाए साहाय्य करंतु। चतुर्थ रे आमे देखिबा आ ताहा आपण माने पाइबे अनुरक्त बाध्यता आ ताहा होछि कोन लेखा जाउछि आदि 21 पर्व 8 रु 14 पद रे आपण माने पाइबे ताहा कोन थिला ना सदा परमेश्वर ए कथा कहिले कोन कहिले सारा को कथा अनुसार इस्माइल को पठाई दवा पाई ईश्वर अब्राहम को कहिबारु से प्रभात रे उठी अत्यंत दुखित होगा सत्वे इस्माइल और हागार को पठाई देथिले। ता होछि कोन अनुरक्त बाध्यता। निश्चय तांको मनरे खेद थाई पारे निश्चय तांको मनरे दुख थाई पारे किंतु जेतेबेले सारी तांको ए विषय कहउछंती सारा जेतेबेले तांको ए प्रकार आउ आसी वाक्य दउछंती कहउछंती ना तुमको ता छाड़ीबा को पड़िबो आउ सेई कथा सुनिला खणी अब्राहम कर मनरे किछि दुख आसीछि किंतु तथापि
ଆଉ ସେହି କଥା ଶୁଣିବା କ୍ଷଣି ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱୟଂ ଅବ୍ରାହମକୁ କହିଲେ ସାରା ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ତାଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ କର। ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଅବ୍ରାହମ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ଆଉ ତାକୁ ଲେଖାଯାଏ ଅନୁରକ୍ତର ବାଧ୍ୟତା। ତେଣୁକରି ମୋର ପ୍ରିୟ, ହେଇପାରେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ କିଛି ଏଇ ପ୍ରକାର ଏକ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସିପାରେ, ଏଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଆମକୁ ପହଞ୍ଚିବାର ଅଛି, ଏଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ନେବାର ଅଛି। ହେଇପାରେ ତା ଆମ ପାଇଁ କଷ୍ଟ, ହେଇପାରେ ଆମ ପାଇଁ ତା ବିପଦ, ହେଇପାରେ ଆମ ପାଇଁ କୌଣସି ଆଙ୍ଗଲରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁ, ହେଇପାରେ ଆମ ଜୀବନରେ କିଛି ବିଷୟ କଷ୍ଟ ସାଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଆମକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଏଇ କଥା ମତେ କିଏ କହୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ତାହା ଜାଣିବା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମସ୍ତ କଥାକୁ ଶୁଣି ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଇପାରିବା। ସେଦିନ ସାରାଙ୍କ କଥା ଦ୍ୱାରା ସେ ଦୁଃଖିତ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ଅବ୍ରାହମ ସାରା ତୁମକୁ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେହି କଥା ଅନୁସାରେ କର, ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ, ଆଜି ଆମମାନେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଆଜି ଏଇ ବାଧ୍ୟତା ଶିକ୍ଷା କରୁ। ଯଦି ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାଧ୍ୟ ହବା ତେବେ ପରମେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଲାଷ୍ଟ ମୋର କଥା ତାହା ହଉଛି 5 ନମ୍ବର ବାଧ୍ୟତା। ତାହା ହଉଛି କଣ ନା ଲେଖା ହଉଛି, ଏହା ହଉଛି ଆହ୍ଲାଦ ଜନକ ବାଧ୍ୟତା। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 22 ପର୍ବ 1-12 ପଦରେ ଲେଖା ହଉଛି କଣ ତାହା କହିଲେ ନା ଈଶ୍ୱର ଅବ୍ରାହମକୁ ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ବଳି ଦେବାକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ। ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୂତ ଅବ୍ରାହମକୁ ନିବୃତ୍ତ ନ କରିଥାନ୍ତେ ତେବେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଇସାକକୁ ବଧ କରିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ, ଆଉ ସେ ଅତି ପ୍ରଭୁ ସଯତ୍ନର ସହିତରେ ତାଙ୍କର ବଳି ଦେବା ନିମନ୍ତେ କୌଣସି କୁଣ୍ଠାବୋଧ ନ କରି ପୁଅକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଲେ। ଆଉ ସମସ୍ତ କାଠ ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବିଷୟ ଆଉ ସମସ୍ତ ନେଇ ଆଉ ସେ କଣ କଲେ ନା ବଳି ଦେବା ନିମନ୍ତେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ଏବଂ କହିଗଲେ ଯେ ଆଉ ମୁଁ ଯାଉଛି, ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରି ଆମେ ପୁନର୍ବାର ଆସିବୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ, ତାଙ୍କ ମନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ, କ୍ଲେଶ, ଚିନ୍ତା ଏ ସମସ୍ତ ସେଠାରେ ଦେଖାଯାଇ ନଥିଲା। ଲେଖା ହଉଛି ଆଉ ସେ କଣ କଲେ ନା ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ଆଉ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନଟିକୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ସେଇଠାରେ ସେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମେ ଯାହାକୁ ଅତି ସ୍ନେହ କର ସେଇ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ନେଇ ତୁମେ ଯାଅ ଆଜି ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କର। ଆଜି ସେ କଥାକୁ ଶୁଣି ଆଉ ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଯଦି ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, ପ୍ରକୃତରେ ମୋର ପ୍ରିୟ ତାହା ବହୁତ ବଡ଼ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ବିଷୟ। ଏହାକୁ କରିବା ଏତେ ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। ଯୋଉ ପିଲାକୁ ସେ ଏତେ ପ୍ରିୟ ମନେ କରୁଥିଲେ, ଯୋଉ ପିଲାକୁ ଅନେକ ବର୍ଷ ପରେ ଆଉ ସେ ପୁତ୍ରଟି ସେ ପାଇଛନ୍ତି, କେତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା, କେତେ ପ୍ରେମ, କେତେ ଆସକ୍ତି ତାଙ୍କର ଥାଏ, ନିଶ୍ଚିତ ଥିବ ସେ ପିଲା ଉପରେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ପିଲାକୁ ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ତୁମେ ବଳି ଦେବାକୁ ନିଅ। ଆଉ ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାରର ରିଆକ୍ସନ ବା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ମନର ଦୁଃଖ, କୌଣସି ଭାବ ସେଠାରେ ପ୍ରକାଶ ନ କରି ଆଉ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କଥାକୁ ତୁରନ୍ତ ଶୁଣି ଆଉ ସେ କଣ କଲେ ଆପଣାର ପୁଅକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ବଳି ଦେବା ନିମନ୍ତେ ବାହାରି ଗଲେ। ମୋର ପ୍ରିୟ, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତତାର ଜୀବନକୁ ଦେଖିଲେ, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ବାଧ୍ୟତାର ଜୀବନକୁ ଦେଖିଲେ, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଆଉ ସେଇ ପବିତ୍ର ଜୀବନକୁ ଦେଖିଲେ ଆଉ ସେ ତୁରନ୍ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ଆଉ ସେ ବଳି ଦେବାକୁ ଯିବାର ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଆଉ ସେ ଦୂତଙ୍କର ଆଉ ଯୋଉ ଉପସ୍ଥିତ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କର ଆଉ ସେଇ ପୁଅକୁ ସେ ହତ୍ୟା କରିବାରୁ ସେ କଣ କଲେ ନିବୃତ୍ତ ହେଲେ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ପୁଅକୁ କଣ କଲେ ନା ଯେମିତି ନେଇଥିଲେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସେ ପୁଅକୁ ମଧ୍ୟ ଫେରି ପାଇଲେ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଥିଲା ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ଜୀବନର 5ଟି ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଧ୍ୟତାର ଜୀବନକୁ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ ଆଉ ତାହା ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ। ତେଣୁ ଆଜି ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଏହା ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖାଯାଏ। କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ଅବ୍ରାହମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିବାରୁ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଏକ ନୂତନ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ଆଜି ମୋର ପ୍ରିୟ, ମୋର ବାକ୍ୟର ସାରାଂଶ ଆଜି ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଯଦି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟର
ବାଧ୍ୟତା ହବା ବାଧ୍ୟ ହବା ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ନୂଆ ନୂଆ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଏଇ ସ୍ୱଳ୍ପ ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଯେପରି ଅବ୍ରାହମକୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଏକ ନୂଆ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ, ତାହା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ରଖିବି। ତାହା ହଉଛି କ'ଣ? ଯେହେତୁ ଅବ୍ରାହମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାଧ୍ୟ ହେଲେ, ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଏକ ନୂତନ ନାମ ଦେଲେ, ଅନେକ ଗୋଷ୍ଠୀର ଆଦି ପିତା। ଏବଂ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବାଇବଲ ତର୍ଜମାରେ ଲେଖା ହଉଛି ବହୁ ଲୋକର ପିତା ବୋଲି ଲେଖା ହଉଛି। ଅନେକ ଗୋଷ୍ଠୀର ଆଦି ପିତା ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କରାଗଲା, ଆଦି ପୁସ୍ତକ 17:5 ଲେଖା ହଉଛି। ତେଣୁକରି ମୋର ପ୍ରିୟ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଏବଂ ମୁଁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯଦି ଆମମାନେ କହୁଛେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କର ଏହା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାଧ୍ୟ ହବା। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଆଜ୍ଞା ଭିତରେ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କ'ଣ ହବା ନା ବାଧ୍ୟ ହବା। ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତ୍ୟାଂଶ, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିକ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞାର ବାଧ୍ୟ ହେଉଛୁ କି? ଆମମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ କହୁ, ହଁ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରେମ କରେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ। ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଭଲ ପାଇବାର ଆଉ ସେଇ ବିଶେଷତ୍ୱକୁ ଜଣେଇବାର ଅଛି କି ପ୍ରକାର? ନା ଆମମାନେ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟର ବାଧ୍ୟ ହବା ଦରକାର। କାହିଁକି ନା ଯେପରି ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ହଉଛି, ଆପଣମାନେ ତାହା ପାଇବେ ମାଥ୍ୟୁ 7 ପର୍ବରେ ସେଇ କଥା କୁହାଯାଇଛି 24 ପଦରେ। କ'ଣ କହିଲେ? କହିଲେ ଏଣୁ ଯେ କେହି ମୋର ଏଇ ସମସ୍ତ କଥା ଶୁଣେ ଓ ପାଳନ କରେ, ସେ ପାଷାଣ ଉପରେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣକାରୀ ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ ସଦୃଶ ହେବ। ବୃଷ୍ଟି ହେଲା, ବଢି ଆସିଲା, ପୁଣି ବତାସ ବହିଲା ଓ ସେହି ଘରକୁ ଧକ୍କା ମାରିଲା, ଆଉ ତାହା ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ, କାରଣ ପଥର ଉପରେ ତାହାର ମୂଳଦୁଆ ଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ଦଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସତ୍ୟକୁ ଜଣେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତ ସତ୍ୟକୁ ଜାଣି ସୁଦ୍ଧା ଯଦି ଆମେ ସେଇ ସତ୍ୟ ନ ପାଳନ କଲୁ, ତାହେଲେ ତାହା ଆମର ପାପ। ତେଣୁକରି ମୋର ପ୍ରିୟ, ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ କଥା କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କର। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ପ୍ରତିବାସୀକୁ ଆତ୍ମତୁଲ୍ୟ ପ୍ରେମ କର। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମେ ପରସ୍ପରକୁ କ'ଣ କର ନା କ୍ଷମା ଦିଅ। ଆଜି ମୋର ପ୍ରିୟ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦେଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଜି କ'ଣ ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହଉଛୁ? ଯଦି ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହବା, ଆଜି ଠିକ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ଭଳି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନୂଆ ନୂଆ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆଜି ସେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ, ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟର ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ପୁନର୍ବାର ଆଉ ଥରେ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁବା ଯୁବତୀ, ମୋର ସମସ୍ତ ଯୁବା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟର ବାଧ୍ୟ ହୁଅ, ତେବେ ତୁମମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନ ଆଶୀର୍ବାଦ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ହେବ। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ସ୍ୱଳ୍ପ ବାକ୍ୟ ଭିତରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସୁ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ପିତା, ତୁମ ନାମର ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ, ତୁମ ନାମର ଗୌରବ କରୁଛୁ ପିତା। ତୁମେ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା କହିଛ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ମତେ ଏବଂ ମୋର ପ୍ରିୟଜନ ଯେତେ ଜଣ ଆଜି ଏଇ ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ପ୍ରଭୁ ତୁମର ବାକ୍ୟର ବାଧ୍ୟତାର ଜୀବନ ତୁମେ ଦିଅ। ଯଦି ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହବା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁ ତୁମଠାରୁ ନୂଆ ନୂଆ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆମମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବା। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମତେ ମୋର ପ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇ ସ୍ୱଳ୍ପ ବାକ୍ୟ ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ଆଉ ଥରେ ତୁମରି ପାଦ ତଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣକୁ ଏବଂ ମୁଁ ନିଜେ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ପାଦ ତଳେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରି ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ନାଜରେତ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ, ଆମେନ୍। ଯେତେବେଳେ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଶାନ୍ତି, ଶକ୍ତି, ଚେତନା ଏବଂ ଚାଳନା ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ଜୀବନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ସହିତ ରହି ସାହାଯ୍ୟ ଉପକାର କରନ୍ତୁ, ଆମେନ୍।
Praise the Lord. Thank you.